ओके सलीम बाब फाटल्या दिसांनी कितलेच हें जालें पूण सद्याक पार्टयेन कितें करपाक जाय अशें कांय दिसना कितें चल्लां सी तेय घडये मातशे बिजी आहाय जातले जेन्ना आमचो जनरल सेक्रेटरी इनचार्ज ऑफ गोवा जेन्ना ते आयले तेन्ना हांवेंच न्ही सगळे MLAंनी सिनियर लिडरांनी तांच्या नोदरे काडले की हो गिरीश आज पर्यंत काँग्रेस कांय वयर पावपाचो ना पूण जिल्ला पडतालां ते भाशेन मुखार धांवपाचें आहा मागीर कित्याक आज फकत दोग जण काँग्रेस मिसमॅनेज करतात ते दिगंबर आनी गिरीश ओके इन द नेम ऑफ मॅनेजींग दे मिसमॅनेज कोण सिनियरांक कॉन्फिडन्स घेनाय कांय ना सो हे भाशेन पार्टी कितकून मुखार पावतली पार्टी मुखार पावपाक सगळ्यांकू कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय भोव करून हे सिनियर जे आसात ते कोण MLA आहा मूज सारको MP आहा आमी बेश्टे जिखूंक येवंक ना कित्याक लोक आमकां आसात म्हूण आमी जिखल्याय आनी लोक तुका ना जायत तूं बसल्यार पिड्डेला तो पूण आतां हे फाटल्या दिसांनी तुमचे सेंट्रल लिडर्स येयले खूब बोबाव जालो खूब चर्चा जाली पूण आतां सद्याक आवाज आनी कांय ना ते घडी इल्ले बिजी आहाय पूण एक्शन जातलें चेंजीस जातले वो कितें आमकां चेंजीस जाल्ल्यो जाय आनी मुगे कोंतान त्यो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी गुड चेंजीस जातल्यो पूण सगळे आमचे आतां ना आमगेलो हायकमांड वील डिसायड इन द इंट्रस्ट ऑफ काँग्रेस इन द स्टेट आतां ह्या कित्याक जाय ते जाण मिसगायड करपाचे आसा थोडे तांतले फुडें काँग्रेसा बारगोनात पूण ते कितें पोजिशन घेवन आसात सो तेय तांकां मिसमॅनेज करतात आनी ज्यो पार्टी इन पावर आहाय तांकांय असले उलोवंक जाय कित्याक हाल्यार काँग्रेस पेड्डेता आनी तांकां चान्स पडटा वॉट यू हॅव टू से आतां तुका कितें म्हणणें आहा ह्या दिसांनी खूब आवाज येता की थोडे जाण भायल्यानसान जे पार्टी लिडर ना तुमचे वर्कर देखून ना आनी उलयता वी वील सेट काँग्रेस इन लायन काँग्रेस जाग्यार उडयतली सगळे जातले सपोर्ट करता तशेंच एक आयज काल मिकी काँग्रेसान जॉयन जातलो म्हणून स्टेटमेंट करता तशेंच बेंजामिनाचोय आवाज येता सो तुमचे सिरियसली कार्यकर्ता आसता तेंचेर कितें जातलें मागीर सी आयकाय काँग्रेस म्हणटा तो दर्या कोणाकूय येवपाक आमचें देर उक्तें तेज भाशेन तूं पळयला जिखून आयलोले वचून एरांक एंग मारलो आसा सो ही परिस्थिती पूण वचपा तरी सोड वचपाक म्हणजे लोकांक गेले जांणी ओपिनियन दिलां ताचो घात घेवप पूण येवप म्हणजे ही बऱ्योच कोणूय आमच्योच सेक्युलर पार्टी आनी ना सो लायक मायंडेड पीपल आय ऑल्सो रिक्वेस्ट देम टू जॉयन द पार्टी बट तिकेट मेळपाची ना ते पार्टी आनी आमचे वर्कर्स डिसायड करतले ओके तो पूण टिकेट देखून मेळटा तेन्ना कोण काम करता तांकां मेळपा नाका सडनली आय फ्लाय बाय नायट तांकां दिवप समजूंक ना तूं पार्टी आनी जे वर्कर्स आसात ते डिसायड करतले इनडायरेक्ट वॉट आय मीन दोज हॅव वर्क फॉर द पार्टी लास्ट रिलीज हांव कोणाक जालें MPचे जेन्ना कोणें म्हाका पाड काम केल्लें तांचे हांव फाटल्यान आसतलो ओके फाटल्या दिसांनी जे पब्लीक हियरींग जालें CZMPचेर तेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा सी हो सरकार जो आसा ते सरकाराक गोंयचो मोग ना कित्याक गोंयची जनतेन तांकां निवडून दिवंक ना ते आयिल्ले पूण मागीर काँग्रेसमॅन एर पार्टीचे जे लिडरांक लोकांनी ते BJPचेर विरोध म्हूण निवडून दिले ते कांय कारणाक लागून स्वार्थी कारणाक लागून तांणी वचून BJP जॉयन जावन सरकार केलें तांकां गोंयांत कितें जाय तें कशें करतलें तांकां हायकमांड पड कितें सांगता ते रोखडे करूंक दे वील नॉट सी द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट बट दे वॉन्ट टू डू वॉट हायकमांड ऑर्डर्स देखून आतां कोस्टल झोनल पळय आमगेलो मॅनेजमेंट प्लॅन जो आसा तो पयर तांणी हियरींग दवरली हांवें कितें सांगिल्लें लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स आय टोल्ड देम विलेज वायज घेयात
not in the villages, थिंगा. Take everybody's opinion. त्या स्वार्था लागून ओपिनियन न्ही. थोड्यांक बाटा कुटकुपऱ्या ना. पूण दे लूक एट द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. तेन्नाय सांगिल्लें मेलाव न्ही बाळे झगडले. कित्याक झगडले? की तांगे गांवां नाका, गांव पाड घालो नाका. तांचेर ज्यो केस आसात, कोणूय सरकारान म्हणून जाता केस हात घेवपा जायनाय म्हणून. कोण रे तो सरकार हो पुलीस रे डिपार्टमेंटू. सो जाय जाल्यार इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, सरकाराच्यान कितेंय लोकांचे ओपिनियन घेवन फुडली पावल मारपाक शक्य आसा. आनी एक म्हणटा पळय तुमी MP आसा आनी आमचो एक नॉर्थ गोवा MP आसा जाका आतां रिसंटली न्ही खातें दिलेलें आसा. So what do you expect from the new minister who has been given waterways, port, tourism and all? See, I'm sure he'll do justice. म्हाका मेळूंक ना तो, पूण हांवूय सांगतलो ताका बाबा गोंयचे मातशें इंट्रस्ट पळय म्हूण. आनी म्हाका दुबाव ना की तो गोंयांत जस्टीस दिवपाक गोंयचे, कित्याक सगल्यो वस्तू जायनाय. यू कॅनॉट कन्सिडर गोवा in seclusion. कडेन पोर्ट्सां केलां, तेच गुडे एक कडेन मातशें डिफरंट जावपा जाता. बट इट कॅनॉट बी टोटली डिफरंट. सो इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ताणें लोकांगेर ओपिनियन घेवन कितें गोंय बोट तें मातशें सरकारा मुखार दवरून तें करून दाखयल्या. सर आतां इलेक्शनची लागीं येयल्या. एवरी टायम इट इज ऑलवेज Congress at the last minute Decision. Now, since the president, acting president has given resignation, people are in confused mode. So what do you accept from the people, how to have faith in Congress? लोकांक No. See, look here. तो president, तो जावं आनी कोण जावं, Congress party is not going to change if a new president comes. लोक सदांच काँग्रेसा बरोबर रावल्या. कित्याक दोनी पार्टी गोंयांत सरकार करपाक शक्य आहा. आयदर BJP और काँग्रेस. हेर पळय आसात कितलेय तरी तांणी फटाश्यो मारल्यो, ते फायनली दोग-तेग जाण तरी निवडून आयले. ते वन ऑफ दीज टू पार्टीज कोणाक मेजॉरिटी मेळटा तेंक वचून तेंक दितले, तेंक वतले. सो तेन्ना म्हाका दुबाव ना. हे पावटी जेन्ना BJPन कितें एक वस्त सारकी केली ती दाखय म्हाका. हांव एक सांगता, पयलीं फ्युअल इतलो वाडयला. सबंद जगान पळय, बांगलादेश चोय, श्रीलंका चोय, नेपाळ चोय, कोण रे ते गांव? आमचे पळय कोण ते? इफ वी कॉल देम आज थर्ड वर्ल्ड कंट्री आनी हातूंच पावले, दे आर फोर्थ वर्ल्ड कंट्री. पूण तोरे आसून थिंग पळय हुंया ते, आनी आमी 90 क्रॉस जाले. दुसरें, आतां आमगे सायंटिस्टांनी ही कोविशिल्ड आनी कितें वॅक्सीन काडली. आयज पुरान ही दोनूय वॅक्सिनां WHOन ती रेकॉग्नायज केलो नाय. जे कोण घेवन भायर वतात तांकां सांगलां तुमकां रावचें पडटलें म्हूण भितर 10-15 दीस. तेंगेर सगळीं कोण जॉन्सन ती सगळीं जाली. म्हणजे हांव विचारूंक सोदतां, आमगेल सरकार देश कित कोत्ता? प्रायम मिनिस्टर आनी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेर्स कित केलें तुमी? हें वॅक्सीन जे तुमी सगळ्याक दिवपाक प्रयत्न करतले आमगे फुडें फाट धरून, आनी आज इतल्या लोकांक घेतल्यान. कॅन यू इमॅजीन ए कंट्री लायक इंडिया विच इज टोटली एडवान्स की आमगे वॅक्सीन अजून इज नॉट accepted and recognized by WHO, and people have to go on quarantine. So this is a shameful affair for us. Yeah.